So, ang i-discuss natin sa sining nga video is about exponents and radicals. Kung makita nyo sa left side, no, may ari kito dere exponential nga form. No? Sa right side is ang radical nga form. Okay, ba? Dito tayo sa left side, no, exponential nga form. For example, may ara kita 4 squared, no, or 4 raised to 2. No, lang talang color. Okay, example na 4 raised to 2. So, ano ba sing ganun sina? So, meaning, ang 4, multiply mo lang siya sa iya nga kagalingan. No? So, duha ka bilog na 4. No? Kay 2 ang iya nga exponent. So, 4 times 4, this is equals to 16. Okay, for example, may ara kita 3 raised to the power of 3. So, 3 times 3 times 3. So, this is equals to 27. No, kay 3 times 3 is 9. Tapos times 3 or 9 times 3 is 27. So, amo na siya ng exponential nga form. Pag sa right side naman isang aton nga radical nga form. No, for example, may ara kita no, square root of 4. So, ang answer sini is 2, no, because 2 times 2 is equals to 4. So, ang square root niya is 2. So, for example, may ara kita 8, tapos may radical sign. Kag 3 naman dire nakabutang. No, this is cube root. So, ang answer na dire is 2 man japon because 2 times 2 times 2 is equals to 8. No, tatlo na siya ka 2. Kung nakabutang dire 3, so this is cube root of 8 is equals to 2. Okay, so what if mayara kita 4 raised to the power of 1/2? No, ang atong exponent is fraction na sa. So, paano na? So, maning aton nga ang isa nga i-discuss na kon sa inyo. No, pero before sina, pwede na dun ata anong parts, different parts ini. So, sa exponential nga form, may kita base. No, ang x amo ni siya ang base. Tapos ari a over c amo ni exponent. So, sa example, day ang 4 amo ni siya ang base. Ang 1/2 amo ni siya ang exponent. So, pwede na siya ma-transform from exponential form, i-transform ta siya into radical form. And vice versa. No, pwede na siya. So, sa exponential nga form, ang atong exponent, may isang numerator kag denominator. No, kung mag-convert na kita sa radical form, no, first madrawing kita na isang aton nga radical sign. No, aring color violet. No, this is radical sign. Tapos, ang base, no, which is x. So, i-copy ta siya diri sa sulod. No, ang x. Or sa atong example, 4 na di siya dapat. Okay? This is square root of 4. Tapos, nung atong exponent, di ba may numerator kag denominator, ang numerator ta is 1. Okay, 1/2 ang exponent. So, ang numerator, amo na siya magiging exponent diri sa piyak. So, ang exponent dyan is 1. Tapos, ang denominator, amo ni siya ang magiging index. Nara index. So, diri na siya 2. So, sangkin convert na naton, no, ang 4 raised to 1/2. Wait lang, no, na may napindutan lang ko. So, 4 raised to 1/2. Oop, sorry. Okay, 4 raised to 1/2. So, sangkin transform natin ini from exponential form into radical form. Amo na ni siya. No, this is square root of 4 raised to the power of 1. Meaning, ang 4 raised to 1/2 is just no, square root sang 4, which is equals to 2. So, amo na siya ang pag-transform sini, no, or pag-solve sini. Okay, i-erase ko na yung tanan para makita nyo din. Pwede nyo din ma-screenshot, no, or makopy. Okay, na siya ang mga different parts sang exponential form kag radical form. No, may nakabutan diri sa right side, no, given lang
ang b dapat is not equal to 0. Okay, ang exponent dere, ang denominator hindi siya dapat 0. Okay, so muna siya. Pwede na siya positive, pwede negative, basta hindi lang siya 0. Okay, so makadto kita sa mga different properties, no, or mga rules nga paano ta siya mausar sin. So first no nga properties ang exponents x raised to m times x raised to n. No, ang ilang exponent is i-add mo lang. So meron kita for example x cubed times x squared. So since nga parehas lang base x day kag may x ka man day. So meaning i-add lang natin ang ilang exponent. So this is equals to x raised to 3 plus 2. So i-add mo lang ilang exponent. So equals to x raised to 5. So wala na siya. So another example, meron kita y raised to 2 or y squared times y raised to 7. So same lang, i-add mo lang Japon. Okay, basta dapat parehas ang ilang base. Pareho sila y or x or kung ano nga variable. So this is y, 2 plus 7 is 9. Okay, for example, meron kita x squared tapos y cubed. So hindi tani ma-apply nga property. Kaya dapat parehas ila base. Realize nila nga base ang isa x, ang isa y. So hindi tani sa so amo lagi ni sa ang simplified na nga form. Okay? So another nga property. May parenthesis tapos may exponent siya sa gwa. So i-multiply mo ang ilang exponents. Okay, multiply mo na siya. For example, meron kita y squared tapos open close parenthesis raised to the power of 3. So ang ilang exponent i-multiply mo na. Y raised to the power of 2 times 3. So this is y raised to the power of 6. Okay, so mula na siya kasimple. So another nga property. So duha ka bilog nga base or different ang base, may x kag y, pero naka-parenthesis ng exponent. So meron kita for example x, y raised to the power of 3. So i-distribute mo lang, no, distributive property ni sa distribute mo lang 3 sa x kag sa y. So this is x cubed, y cubed. Diba? So meron kita for example 2x squared, no? May parenthesis. So ang 2 i-distribute naman na sa ang exponent nga 2 i-distribute na sa ilang duha. So this is 2 squared x squared. So pwede naman na simplify, no? Ang 2 squared is equals to 4, no? 2 times 2 is 4. So this is 4x squared. Okay, amo na siya. I-distribute mo lang ang ilang ang exponent sa gawa sa parenthesis. So for example, mayroon kita 2x squared. Okay, wala parenthesis. So hindi mo sa pag-distribute, no, kaya wala man siya parenthesis, aral lang siya sa x ang exponent. So hindi mo na ma-simplify. Okay, so muna ang third nga property. No, another pagigali, for example, so hindi na sa limited, hindi sa limited sa dual lang ka variable. Pwede siya nga 2x, y, z. Yan. Pwede na sa nga damo nga variable. Basta may parenthesis, kagarang exponent sa gwa. Na i-distribute mo na ang 4. Distribute mo na sa ilatanan. So this is 2 raised to 4, x raised to 4, y raised to 4, z raised to 4. So ang simplify mo pa nino, 2 times 2 times 2 times 2. This is 16. No, x raised to 4, y raised to 4, z raised to 4. Okay? So, isang distributive nga property sa exponent. The next is, no, kung naka-fraction, no, kag 1 man lang numerator, so, arin lang ba siya mo na denominator kung ikapila siya nga root. So, since 1 man yung numerator, so, for example, meron kita z raised to 1/4, so, equals na siya sa 4th root sang z. Okay? Ang
Tanda ang denominator amo na siyang index no kagina sa ginhatag kong formula are. Okay, ang numerator since 1 man ato numerator, so as is lang base. No kagang denominator amo na siyang index no kung pila ikapila siya nga root or nga degree sang root. Okay. So next are no same man po na distribute lang ang aton nga no index. So meron kita for example square root sang x kag square root sang xy. Natandaan tada naka-multiplication ni sila ya x times y ni sa. Lain man ay akong x plus y. Okay, naka-multiplication isa. So distribute lang square root of x times square root of y. Okay, for example, cube root sang x, y, z. So distribute lang cube root sang x, cube root sang y, cube root sang z. Diba? Butangan ta constant. For example, square root sang 4x squared y. So distribute mo, this is square root sang 4 times square root sang x squared times square root sang y. So simplify ta ang square root sang 4 is 2. Square root sang x squared, so x. Tapos square root sang y, so square root of y lang Japon. And 2x square root of y. Okay, mo na siyang nga property. So next naman, no nga property. Karon na matag ko sa mga sample nga problem. So are, no same ni kagina dire no. Bin-multiply ta ang ilang exponent. So dire naman nag-multiply ang ilang index. No? Kag ipa-notice nyo pwede siya masuli-suli ang dire nga side ang m ang ara sa gwa. Ang n sa sulod tapos dire no ang n sa gwa ang m sa sulod. So same lang na sila ang answer. Or pwede man tingbon man lang sila multiply mo m times n. Okay, for example, meron kita square root sang cube root sang x. So, no isa gali naman basta isang tandaan ta kung wala nakabutang diri ang iyang index, balik ta din. Yan, for example, ang index wala naka-indicate, automatic 2 na siya. Okay, meaning square root 2 na siya kung wala naka-indicate. Okay. So, dire since wala naka-indicate, automatic 2 na siya. So, this is 2 times 3, 6. So, 6th root sang x. Okay, mo na siyang pag-simplify sini. For example, 4th root sang 5th root of x. So, 4 times 5, this is 20th root sang x. Okay. So, mo na siyang property. Sige, next. So, mera kita. So, mo ni kaginang same lang isa kagina sa akong middle doon na. Nare. Transform mo lang ng exponent. Once ka may exponent kita nga fraction. Okay, erase ko na yan. So, once nga may exponent ka nga fraction, no pwede mo ma-transform into radical nga form. Tandaan ang numerator, amo na siyang exponent sang radicand. No, ang denominator amo na siya ang index or ang degree na kung ikapila siya nga root. So amo to siyang nga property. Yan. Okay, amo na siya. Sige, next na. What if naka-divide? What if mera kita x raised to the power of 5 divided by x raised or x squared. Tandaan ma-applicable ni siya kung no-applicable to siya kung parehas ang ilang base. Okay, are same sila nga x ang base nila. Ay nagaman. No, applicable siya kung same, no? Are x. So are x man. So pwede mo siya ma-minus ang ilang exponent. X raised to 5 minus 2 equals x raised to the power of 3.
Kaya mo na tandaan ta, applicable lang siya kung parehas ilang nga base. Kay, for example, mayroon kita x raised to the power of 5 over y squared. So, hindi siya applicable. No, kaya hindi parehas ilang nga base. Ang isa x, ang isa y. Okay? So, another property. Kung negative ang exponent, no, ma-reciprocate lang ta. No, i-flip mo lang siya. For example, meron ka x raised to the power of negative 1. So, this is 1 over x raised to 1. So, x malan na Japon, 1 over x. Okay? Example, x raised to the power of negative 3. So, this is 1 over x cubed. Okay? Basta negative, i-flip mo lang siya. For example, 1, meron kita for example 8. Hindi. For example, meron kita 2 raised to the power of negative 2. So, i-flip mo, this is 1 over 2 raised to the power of 2 or 2 squared. So, this is 1 over 2 times 2 is 4. So, 1/4. So, ang 2 raised to the power of negative 2 is equals to 1/4. Okay, for example, another example, meron kita 8 raised to the power of negative 1/3. So, paano na siya? So, first na 9, may negative sign kita, i-flip natin. So, this is 1 over 8. No, maintain ta ang aton exponent nga 1/3 mo Japon. Okay? So, kagina, ang tandaan ta na ang matransform natin ang exponential form into radical form. So, this is 1 over cube root isang 8. So, ang cube root isang 8 is 2. So, this is 1 over 2 or 1/2. Okay, ano na siya. Sige, next na nga property. Duwa na lang. So, meron kita no x. So, different ang ilang exponent na same ni kaginaw. So, distribute lang Japon. No, natabo lang ang isa numerator, ang isa denominator. So, meron kita x over y no, squared. So, distribute lang. This is x squared over y squared. No, muna siya. Distribute mo lang. So, same na kung may constant. For example, 3x over 2y no, squared. So, distribute lang. Tanan na lang i-distribute na sa tanan. So, mas-square ang 3, ang x, ang 2, kag ang y. So, this is 3 squared x squared over 2 squared y squared. So, this is, no, 3 squared is 9. No, 3 times 3, 9. So, x squared, tapos 2 squared, 4, y squared. So, parang ang simplified na. No, from 3x over 2y squared, naging 9x squared, 4y squared. Okay, kag last. Sige, last nga property. So, sa inyo Japon, distribute lang. Ari kagina no distribute ang radical kag ang index. So same lang distribute lang ang radical kag ang index no ring n. So for example, meron kita square root sang 2x over 3y. So distribute lang. Now this is square root of 2x over square root of 3y. Okay? For example, meron kita square root of 4x over 9y. So, this is square root of 4x over square root of 9y. No, square root sang 4 is 2. So, 2 square root of x. Square root sang 9 is 3. So, 3 square root of y.
Okay, so muna ato nga mga properties, no, makadto kita sa mga sample problems. No, pero kung may base may mga questions kamo, no, i-comment nyo na lang, no, para hindi nyo malipatan kag ma-answeran ko ang inyong na-try ko gid nga ma-answeran inyong mga questions. So, makadto kita sa sample problems. Okay? First, evaluate the given expression and write the answer as a single number with no exponent. So, i-simplify natin ang given. So, 36 raised to 1 half. So, meron kita 36 raised to 1 half. No, tandaan ta kagina na pwede ta ni sa ma-transform into radical nga form. So, first, write ang radical nga symbol. Tapos, ang base, amo ni siyang radicand, 36. Tapos, sa exponent, ang numerator, amo ni siya ang magiging exponent ng 36. Tapos, ang denominator, which is 2, amo ni ang index. So, this is square root of 36. So, answer there is 6. No? Because 6 times 6 is 36. Okay? So, ano siyang answer. Pwede nyo ma-screenshot or ma-copy. Okay. Number 2. Okay, same process lang. Transform. So, ipa-notice nyo na mayara kita sang parenthesis. So, amo na siya ang bilog mo gid nga base, no, including ang negative nga symbol. Okay, so imo unta radical symbol. So, ang base ta is negative 125. So, butang ata parenthesis para hindi ito magtalang. Tapos, ang numerator, amo ni sa maging exponent. So, 1, wala na siya. So, same na Japan. Tapos, ang denominator, 3. So, meaning this is cube root sang negative 125. Ang answer dire is negative 5. Ano nga because negative 5 times negative 5 times negative 5 is negative 125. Negative 5 times negative 5 is positive 25. Okay, positive na siya. Positive 25 times negative 5 is negative 125. Okay, so answer dire is negative 5. Again, ako may mga questions ka mo or clarifications, i-comment na lang para masabat ko. Sige. Number 3. So, same process lang. Transform into radical form. No, kagari tandaan no, be mindful, gate kagi na may parenthesis. So, amo ni siya ang bilog na base, including ang negative sign. So, this time, wala sang parenthesis. So, aton nga base lang is 16. No, hindi ni siya included ang negative. So, mag-transform kita, ang negative is outside sang radical symbol. So, right ang radical symbol. So, ang negative is ara siya sa gwa. Okay, so base is 16. Kapita mo na ang magiging radicand. 16. Tapos, ang numerator, 3. Ang siya magiging exponent sang 16. Tapos, ang 2, ang siyang index. Okay. Ang isa ka option, no, para hindi ka mayawan solve, pwede mo na i-pagwa ang 13. No, pwede mo na siya i-diretso solve na 16 times 16 times 16, tapos kuha mo square root. No, pero dako siya katama nga number, especially kung wala ka usar calculator. So, ang isa ta ka option is ang exponent ni nga 3, no, ipagwa ta ni. Naring 3 nga exponent. So, transform ta siya liwat. So, copy na yan para hindi malipat negative. Tapos, square root sang 16. Tapos, ang 3, no, again, pagwa ta siya. Napabili niya ang negative sa gwa. So, exponent nga 3. Okay, so first na is square root sang 16. No, square root sang 16 is equals to 4. Okay. So, tandaan tang 4 ng answer mo, isulod siya sa parenthesis. Copy lang ang exponent nga 3. Tapos, i-copy man ang negative nga sign. Okay, copy lang. So, aray na ang given, no? Or na-solve na to. So, 4 raised to negative 3.
So 4 times 4 is 16. So 16 times 4 is 64. Okay, the answer is, narita, may negative sign ta ha? So the answer is negative 64. Okay. Clear lang? Or kung may questions, no, please i-comment nyo para ma-answeran ta or ma-clarify ko sa inyo basta mga hindi klaro. Okay, negative 64 ang answer dire. Sige, next. Number 4. Nakikita 27. So, ang atong exponent is negative. Okay, so transform. So, nang first ang imon is negative ni i-invert danay or i-reciprocate or i-flip naton. So, this is 1 over 27. Since napanaog na siya naton or na baylo na naton, so magiging positive na ni siya. 5 over 3 ang exponent. So, transform liwat no into radical na nga form. 1 over cube root sang 27. So, same lang himo anta kagina. Na ipagwa tala ning 5 or ang numerator or ang exponent para hindi tayawan solve no kay mas dashig siya kung amo no kay mas gamay nga number. Pero kung may calculator ka, depende sa imo kung anong nahon nimo. So, cube root sang 27 is 3. Okay, 3 times 3 times 3 is 27. So, this is 1 over 3 raised to the power of 5. So, ang answer 3 is 1 over 243. So, muna siyang answer. Okay, let's go sa next item. Number 5. Okay. So, are exponent. Tanda ka ginano, pwede ta siya ma-distribute ang exponent. So, ang 1/2, ang exponent, i-distribute sa both sa 9 kag sa 4. So, this is 9 raised to the power of 1/2 over 4 raised to the power of 1/2. So, transform liwat. No, pwede nyo, since kapda mo, tagin solve, I think na familiar nyo na nga ang 1/2 is just the square root. Pero sulat ko lang Japon. No, para ma-remember nyo. No, square root of 9, square root of 4. So, square root sang 9 is 3. Square root sang 4 is 2. So, the answer is 3 over, 4 na sulat ko. Diba? Square root sang 9 is 3. Square root sang 4 is 2. Okay, so answer is 3 over 2 or 3/2. Okay, 3/2. Muna siyang answer dala. Sige. Next, number 6 na ta. Kapit na lang. Sige, number 6. Are, same na Japon, no? Distribute lang. Pero, negative ni siya na ang exponent. So, ang imo, is i-flip ta siya danay. Okay, again, i-flip ta danay. Or invert naton. Para mag-positive siya. So, once nga na-flip mo na, positive na ni. So, yung flip naton, this is 343 over 8. Since nga na-flip na naton, ang exponent niya is positive na. Positive 2 over 3. Okay? Then, same lang kagina, i-distribute ang exponent. So, 8, Okay, dapat 343 raised to 2/3. Tapos, 8 raised to the power of 2/3. Okay, so medyo damo-damo solve no kag na I think na remember na naton or na familiarize na dapat no nga ang denominator which is aring 3 sa exponent no 2/3 no ang denominator amo na siyang ma-determine kung ikapila siya nga root. Okay, pwede nyo gid mauna danay no squared sila before kita mag cube root pero madako na siya nga number.
So, kung maka-calculator ka, pwede mo na siya. Pero, especially kung wala kita calculator, masuggest ko is muna kita solve sa cube root. Okay? Kaya para gamay lang ang number. So, para makakasta ng 3. So, ang cube root sang 343, or sige, isulat ko na para makita nyo. So, cube root sang 343, okay, copy ang squared ha, sagwa ang squared, over cube root sang 8, tapos squared ara Japon sagwa. Tapos, pababaw ta reading answer sa babaw. So, cube root sang 343 is 7. So, this is 7. Copy lang ang exponent nga 2. So, 7 squared over 2 squared. Okay? So, 7 squared, 7 times 7 is 49. 2 times 2 is 4. So, copy lang din. This is 49 over 4. Okay, that's the answer. So, 1 to 6 pala na may another examples pa ta. Again, kung may question, please comment ka mo. And I'll try nyo isabat na. And another naman nga problem or another nga instruction. So, simplify the given expression and write the answer with only positive exponents. So, may mga variables na. So, may mga negative exponent dire, ihimon siya positive, pag simplify naton. Okay. So, first, ang aton exponent nga 2/3 i-distribute naton. So, pwede na siya i-diretso distribute or unahon ta na negative, no either way. Sige, try ta na i-distribute. So, A raised to the power of 3. Hindi klaro akong sulat rin. No? So, distribute ta A raised to the power of 3. So, again, kung mag-distribute kita, ma-multiply na siya. So, 3 times 2/3. 3 times 2/3. Tapos, B raised to the power of negative 1/4 times 2/3. Okay? So, 3 times 2/3, makancel lang ang 3. 2 ang bilin. So, this is A squared. Sorry, negative 1 times 2. This is negative 2 over 4 times 3, 12. So, this is A squared, B negative. Na-simplify ta ni. 2 over 12 is 1 over 6. Since nga negative ang exponent, no, i-flip na siya naton. So, this is A squared. Manaog ang B, kaya negative yung exponent. So, B raised to 1 over 6. Since nanaog na siya, positive na yung exponent. And this is the final answer. Okay. Okay na. Next. Erase ay, nalipat ko magano kagina. Duwa to ginamba ko nga paagi. First kagina is distribute ta. Ko lang nung isa ka paagi. Pwede ta mag-una danay invert. Na-mention ko kagina, no? So, pwede ka mauna invert danay A cube over B raised to negative 1/4. Pwede ka mauna invert before ka mag-distribute. So, it will be the same answer. Distribute lang. Okay? Same answer lang na yapon. So, number 8. Mari nga property, di ba? The same ang base, x. So, ano mo on? I-add ang ilang exponent. Tama. So, i-add lang ilang exponent. So, this is x raised to 1/4 plus negative 1/5. So, minus Kaya negative ang gina-add mo. So, 1/4 minus 1/5, that is 1 over 20.
Okay, fraction lang. Sige, next. Number 9, ari medyo madamo-damo. Pero actually, kayang-kaya lang na siya. Sige. Same na Japan kagina sa number 6. No, i-distribute lang ang iyang exponent. So, depende sa inyo, unahon nyo distribute or unahon nyo danay ang sa sulod ni simplify. No, yung i-invert ninyo. So, try ta na yung unang invert. So, makita nyo ang so, ang Q, positive 3. Oops. Wait lang. Q gali Q. Q raised to 3. Tapos, may arith din, no? Q, negative ang iyang exponent. So, masaka na siya. That is Q 1/3. Tapos, ang aring P, negative yung exponent. So, manaog na siya. P, tapos maging positive na, 1/2. Tapos, copy lang yung isa ka P. So, exponent sa gawa nga 3/7, arat ang Japon. 7, it is 7. Okay. Next. Same ang base, Q kag Q. I-add ang ila exponent. Dalawa man P kag P. I-add ang ila exponent. So, this is equals to Q. So, 3 times 3, that's 9. So, this is 10/3. Fraction na, i-add lang. Tapos, P kag P raised to 1/2. So, this is 3/2. Copy lang Japon, 3/7 ang exponent sa gawa. Then, i-distribute natin. 3/7, kag sa dalaman 3/7, multiply na siya. Okay. Dali lang para makita ko siya. So, Q, 10/3 times 3/7. Tapos, P, 3/2 times 3/7. Exponent na. So, makancel na siya. So, ang bili na lang sa Q is 10/7. Tapos, ang exponent sang P, so 3/2 times 3/7. So, 3 times 3, that's 9. 2 times 7 is 14. So, araton nga final answer. Q, 10 raised to the power of 10/7. Tapos, over P, raised to the power of 9/14. Okay, so that's our answer. And last nga sample problem, number 10. Okay, sorry, medyo madamo-damo. Actually, almost the same lang sa previous na sample. Pero ang tabo lang is negative at ang exponent. So, again, kung negative, i-flip natin danay. So, i-flip natin, ang are, masaka na siya. Okay, ma-invert sila. So, this is n 2/3 and negative 7/4 m 1/2 and negative 1/3. Okay, tapos ang exponent sa gawa is ma-positive na siya, 1/6. Tapos may mga negative pa ang exponent sa sulod, so i-flip ta danay. Aring m manaog, ang n masaka. Okay, so dirita. So n raised to 2/3 n raised to 1/3 over m raised to 1/2 m raised to 7/4. So, positive na sila, no? Kaya na-invert na. Ang 1/6, agwa-aralan Japon, copy lang. Okay, so i-add ta ng exponent, no? Kay same base, n kag n. Same as dalom, same ang ilang base. So, i-add tang ilang exponent. So, 1/3 plus 2/3 is 1. So,
So, n lang siya. Tapos, 1/2 plus 7/4. This is 2 plus 7, 9/4. 9/4. So, aron niya pa ng 1/6 sagwa. So, distribute lang. Distribute. So, this is n raised to 1/6. Tapos, m. So, aron niya po 9/4 times 1/6. Okay, simplify. This is n raised to 1/6 m raised to 9/24. So, pwede natin siya mas simplify, no? Ang 9 divide 3, tapos 24 divide naman sa 3. Gutok na ang aton nga board. So, this is n raised to 1/6 m raised to 3/8. So, rin ang aton nga answer. Okay, so muna siya ang aton nga exponents and radicals, no, with the sample problems. Kag may mga properties kita nga na-discuss. So again, if may mga questions ka mo kag basi may mga need i-clarify, no, please comment lang, message, and I'll try nga man sarana. So I hope nga naka-help ini nga video sa inyo. Please like, subscribe, no, wag no gamay nga bulig para madugangan tapag mo ang videos, tutorials about these topics. So see you on our next video. Bye.